میگذاریم به قسم دوختن کرته لختک. ما اول زنجیر میبافیم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، هجده، نوزده، بیست. در گردن لختک چین میکنیم. تا اندازه گردن لختک شدن زنجیر میبافیم. اگر گردن لختک کلانتر باشد با میتوانیم که زیادتر بافیم. حاضر 5 تای دیگر میبافیم. 21 22 23 24 25. بعد از این سیمک بافندگی را همین خیلی یک مراتبه تاب داده با فاصله میبافیم. یک مراتبه میبراریم، دو مراتبه. همین خیل باز دوام میدهیم. در یک سوراخی دو مراتبه با فاصله میبافیم. باز در یک سوراخی دیگر یک تا. دو تا با فاصله بافتیم. باز یک تا میبافیم. باز در یک سوراخی دو تا میبافیم. در دیگرش یک تا. تا آخر همین خیل یک تا تاق یک تا جفت با فاصله میبافیم. شخصانی که مفهوم‌های گفته من را خوب نمیفهمند میتوانند که از درس مفهوم‌ها که از دو قسم عبارت است از آنجا خوبتر آموزند. تا آخر قطار یک تا تاق یک تا جفت بافته می رویم. من تا آخر قطار بافتم یک تا تاق یک تا جفت با فاصله بافتم. اکنون اینها را پیوست میکنیم. نمیخه. و روی راستش را گردانده دو تا زنجیر گرفته باز دو تا با فاصله تاق میبافیم یک تا جفت میبافیم. همین خیلی. یک دو تا با فاصله تاق بافتیم. باز یک تا جفت میبافیم. در یک سوراخ دو تا. باز دو تا تاق میبافیم. یک دو باز یک تا جفت. این قطار رو هم همین خیل تمام میکنیم. این قطار رو هم من تمام کردم. همین خیل پیوست میکنیم.
як маротиба бароварда ва аз дутояш ана ҳамин хел мебарорем. боз 2 то занҷир мегирем. 3 то тоқ мебофем ба фосила, 1 то ҷуфт. 1 2 3 1 то ҷуфт. дар як сурох 2 то. боз 1 2 3 боз ҷуфт. ин қаторро ҳам ҳамин хел тамом мекунем. ин қаторро ҳаман тамом кардам. акнун 15 то ҳисоб карда ва тарафи дасти лухтакро ман ҳамин хел танг мекунем. боз ҳамин хел оддӣ бофта меравем. ман 12 то оддӣ бофтам. боз 15 тои дигар ҳисоб карда танг мекунем. риштаро аз ин тараф андохта як маротиба ва як маротибаи дигар аз ҳардуяш мебарорем. пас аз ин 2 то занҷир гирифта дар ҳар сурохӣ 2 то ба фосила мебофем. дар ҳар сурохӣ 2 то бофта меравем. то охири қатор ҷуфтӣ ба фосила мебофем. ман то охири қатор ҷуфтӣ ба фосила бофтам. дар ҳар сурохӣ 2 то бофтам то охир. ягон то оддӣ набофтам. пас аз ин 8 қатор оддӣ мебофем. ман ҳамин хел 2 то занҷир гирифта дар ҳар сурохӣ яктогӣ ба фосила духта то охири то тамом шудани куртаи лухтак меравем. ман ба фосила 8 қатори дигар бофта куртаро тамом кардам ва риштаи зиёдатиро мебурем. куртаи мо тамом шуд. ин риштаро аз дохил пайваст мекунем. барои мустаҳкам истодани гардан мо аз чунин резинаҳо истифода мебарем. ба андозаи гардан бошад. пластмасс ҳам бошад мешавад. ҳамин хел дар дохили гардан андохта куртаро мепӯшонем.
қисми миёнашро бо тур мебандем. ҳамин тавр куртаи мо тамом шуд. дар қисми дигар часпондани мӯи сарро ман ба шумо нишон медиҳам.